अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जिसे तकरीबन हर घर में रोज़ाना खाया जाता है। वो बच्चे हों या बुजुर्ग, ये सबका पसंदीदा फल है, केला। जिसका अंग्रेजी नाम बनाना है, ना सिर्फ जायके में मज़ेदार है बल्कि सेहत के एतबार से भी बेहद मुफीद है। ये दुनिया भर में मकबूल फलों में शामिल है। अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, जनूबी एशिया और दीगर ममालिक में इसकी काश्त होती है। पाकिस्तान में भी ये मौसम से आज़ाद हालत में हर रोज़ बाज़ारों में दस्तयाब होता है। दिलचस्प बात यह है कि केला दरअसल एक जड़ी बूटी नुमा पौधे का फल है। आपने महसूस किया होगा कि केले का तना दरख्त जैसा होता है, लेकिन दरअसल वो तना पत्ते होते हैं जो आपस में लिपटे होते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। हर तना पर कई फल मंडलाते हैं जो ग्रुप बनाते हैं, जिन्हें हैंड्स कहते हैं, और फिर हर हैंड्स में फिंगर यानी केला होता है। केले की सब्ज हालत में फराहमी होती है। जब ये हल्का सब्ज हो जाए तो इसे खाया जाता है, और जब पीला होकर काले धब्बे दिखाई दें तो वो कदरे ज्यादा मीठा और नरम होता है। मुख्तलिफ रंगों में पाए जाने वाले केले सब्ज, जर्द, पीले, नरम, काले धब्बों के साथ मुख्तलिफ स्टोरेज और पकने के मराहिल को जाहिर करते हैं। ये फल सिर्फ जायके ही नहीं बल्कि ग़िज़ाई एतबार से भी बेहद कीमती है। एक दरमियाने केले में तकरीबन 90 कैलोरीज होती हैं, जो जिस्म को तवानाई फराहम करती है। इसके साथ साथ इसमें पोटाशियम, फाइबर्स, विटामिन B6 और सी जैसे बहुत सी ग़िज़ाई कदरें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये हाजमे से लेकर दिल की हिफाजत में अपना अहम किरदार अदा करता है। आए अब अगले सेक्शन में हम जाएंगे केले में कौन कौन सी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, इन अज्जा के सेहत पर क्या फ़वाइद हैं, और केला हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस कदर मावन साबित हो सकता है, हम इस वीडियो में जानेंगे। जब हम किसी फल या ग़िज़ा के फ़वाइद पर बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल यही होता है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, यानी ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन से इसमें शामिल हैं, और वो हमारे जिस्म पर कैसे असर अंदाज होते हैं केला ग़िज़ाई लिहाज से एक मुकम्मल और मतवाज़न फल है, ख़ास तौर पर इन अफराद के लिए जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में तवानाई की कमी महसूस करते हैं, या वो बच्चे जो खाने में नखरे करते हैं। केला एक आसान, सस्ता और फ़ायदेमंद ऑप्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक दरमियाने साइज़ के केले में क्या क्या पाया जाता है। कैलोरीज 90 to 100%, कार्बोहाइड्रेट्स 20 to 25 ग्राम, शक्कर 12 से 14 ग्राम, फाइबर 2.6 ग्राम, प्रोटीन 1.1 ग्राम, चिकनाई 0.3 ग्राम, पानी तकरीबन 75%, पोटाशियम 358 मिलीग्राम, विटामिन B6 योमिया ज़रूरत का 33%, विटामिन C 11%, मैग्नीशियम, कॉपर और फौलाद भी मुनासिब मिकदार में इसमें मौजूद होते हैं। अब बात कर लेते हैं इन अज्जा के फ़वाइद। फाइबर, केले में मौजूद फाइबर ना सिर्फ कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है बल्कि ये आंतों की हरकत को भी बेहतर बनाता है। ये फाइबर कहलाता है जो खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद देता है। पोटाशियम दिल की सेहत और पट्ठों की कारकर्दगी और ब्लड प्रेशर के लिए नहायत अहम साबित होता है। केला पोटेशियम से भरपूर फल है जो दिल की धड़कन को मुतवाजन रखता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन B6 की। यह विटामिन दिमागी सेहत, नींद और हार्मोन्स की तवाज़न के लिए ज़रूरी है। रोज़ाना एक केला खाने से B6 की योमिया मिकदार हासिल हो सकती है। विटामिन C, यह विटामिन कुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने, जिल्द को सेहतमंद रखने और जिस्म से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मदद देता है। मैग्नीशियम और फौलाद, ये तमाम मदनियात जिस्म की अंदरूनी कारकर्दगी, हड्डियों, आसाब और खून बनाने में मदद देते हैं। खास तौर पर वो लोग जो खून की कमी का शिकार होते हैं, इनके लिए केला मुफीद ऑप्शन साबित हो सकता है। एक केला सिर्फ फल ही नहीं बल्कि एक कुदरती एनर्जी बार है। इसमें कोई केमिकल, ना मसनूई जायके, ना चीनी, बल्कि खास कुदरती ग़िज़ायत शामिल होती है।
اب بات کر لیتے ہیں کیلا کیسے مختلف بیماریوں میں ہمیں صحت مند رکھتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، پوٹاشیم کی وجہ سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ شوگر، اعتدال سے استعمال کیا جائے تو کیلا شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ السر، کیلا معدے کی جلن کو تحفظ دیتا ہے اور السر کو بہتر بناتا ہے، یعنی معدے میں جلن ختم کرتا ہے۔ قبض، فائبر کی موجودگی آنتوں کو فعال بناتی ہے اور قبض سے نجات دیتا ہے۔ دل کی بیماریاں، کولیسٹرول کم کرنے اور شریانوں کو صاف رکھنے میں بھی کیلا مدد دیتا ہے۔ دودھ کے ساتھ کیلا پینے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی آپ دودھ کے ساتھ کیلے کا شیک استعمال کریں تو آپ کا وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے بھوک بڑھتی ہے۔ کیلا وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ فائبر زیادہ ہونے کی وجہ سے پیٹ دیر تک بھرا رہتا ہے۔ ورزش سے پہلے کیلا کھانے سے چربی کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ کیلا ہر عمر کے افراد کے لیے مفید ہے۔ بچوں کے لیے دماغی نشو و نما، ہاضمے کی بہتری، جسمانی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ خواتین کے لیے حیض کی بے ترتیبی میں مفید ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، چہرے کی خوبصورتی میں بہتری لاتا ہے۔ مردوں کے لیے جنسی صحت میں بہترین ہے، پٹھوں کی مضبوطی میں مدد دیتا ہے، توانائی میں اضافہ دیتا ہے۔ بزرگوں کے لیے دل، دماغ اور ہڈیوں کے لیے بہترین ہے، آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں استعمال کے مختلف طریقے۔ کیلے کو آپ ناشتے میں دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا شیک بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مشورہ میرا یہی ہے کہ کیلے کا شیک جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ کیلے کے ساتھ دودھ جب مکس ہو جائے تو وہ زیادہ پاورفل چیز بن جاتی ہے۔ کیلا فروٹ چاٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیک، ڈیزرٹ یا مٹھائیوں میں بھی کیلے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیلے کو بچوں کے لیے لنچ باکس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یا یہ لنچ باکس میں بچوں کے لیے دینا ایک بیسٹ آپشن جو ہے ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسے ہر پھل کے، ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں، کچھ جگہ پر ہر پھلوں کے، ہر چیزوں کے نقصانات یا احتیاط بھی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ استعمال کیلے کا جو ہے آپ کو گیس یا قبض کا باعث بن سکتا ہے۔ شوگر اس میں، کیونکہ کیلے میں قدرتی شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ اس کا مناسب طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ رات کو کھانے سے پرہیز کریں، خاص طور پر سردیوں میں، کیونکہ گلا خراب اور آپ کو زکام لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ کچے کیلے کھانے سے پرہیز کریں، کیلا ہمیشہ پکا ہوا کھائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ نیا نالج ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔